أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو 3 صورتیں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ لقمان، سجدہ اور احزاب ہیں. مین فن از گوئنگ ٹو بگن، ہونے ہی والا ہے شروع. تو سورۃ لقمان 31 نمبر سورہ، 34 آیات ہیں. ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی سے پہلے، رجب سے پہلے 5 نبوی کے شروع میں، ارلی ان دا ایئر یہ صورت نازل ہوئی. اور میں اس صورت کو سنانے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی. وہ لوگ جو نیو مسلم ہو رہے تھے، جو ریورٹ تھے، جنہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے اسلام کو اختیار کیا، تو ان کی مخالفت سب سے زیادہ گھر سے کی جا رہی تھی. their parents. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم تھے اور آپ کے چچا آپ کی کفالت کیا کرتے تھے. جب انہوں نے اپنا دین چھوڑ کے اسلام قبول کیا ہے تو بہت زیادہ مخالفت آئی ہے ان کی والدہ کی طرف سے، ان کے چچا کی طرف سے. ایک بار ان کی والدہ نے انہیں گھر سے نکالا ہے اور پہلے کہتی رہی ہیں جیسے مائیں کرتی ہیں، ایموشنلی بلیک میلنگ. کبھی کہا ہوگا میں کھانا چھوڑ دوں گی، کبھی کہا ہوگا میں کسی سے کبھی ملوں گی نہیں، کبھی کہا ہوگا میں آج کے بعد کبھی بازار نہیں جاؤں گی. تو وہ دھمکیاں بچوں پر اثر کرتی ہیں نا، کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کچھ ایسا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، اور ہم ایسا کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو پریشانی آ رہی ہے. تو آسان نہیں ہوتا ایموشنل بلیک میلنگ کو سہ جانا. بعض دفعہ آپ کو تلوار سہ جانا آسان لگتا ہے، آپ کو تیر سہ جانا آسان لگتا ہے، لیکن جب گھر سے مخالفت ہو رہی ہو اور ایموشنلی بلیک میلنگ کی جا رہی ہو تو یہ جنگ بہت سے لوگ ہار جاتے ہیں. لیکن حضرت مصعب بن عمیر اور اس جیسے بہت سے صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہی یہی لگایا جا رہا تھا کہ آپ تو باپ کو بیٹے سے، ماں کو بیٹے سے جدا کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی ایسا دین لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کا سر پھر جاتا ہے اور پھر وہ اپنا دین چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور اس میں ان کو والدین کی پرواہ بھی نہیں رہتی. اچھا، وہ ٹارچر بڑھتا گیا اینڈ ایٹ دی اینڈ ان کی والدہ نے کہا کہ میں کبھی بھی کھانا نہیں کھاؤں گی حتیٰ کہ میں مر جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ میری تو 1000 جانیں بھی ہوں تو میں آپ پہ قربان کر دوں، لیکن میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا. مفہوم بتا رہی ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں پھر اگر آپ یہ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر گھر چھوڑ دیں. جب گھر چھوڑنے کے لیے نکلے ہیں تو پھر چچا نے کہا ہے کہ گھر چھوڑ کے تو جا رہے تھے. کہا ہاں، میں اپنے والد کا سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا میں نے تم پر احسان کیا، تم یتیم تھے، بہت امیر تھے، بہت امیر. مطلب ان کا جوڑا جو تھا کپڑوں کا، ان کا ٹیلر جو تھا وہ وہاں مقامی مکہ کا نہیں تھا، شام سے یا مصر سے ان کے کپڑے سل کے آ رہے ہوتے تھے. مطلب آپ ایسے سمجھیں کہ آج امریکہ یا انگلینڈ سے اگر کوئی بندہ اپنے کپڑے ٹیلرنگ کروا کے آئے، وہاں سے ان کا سوٹ آتا تھا. اور خوشبوئیں ایسی ہوتی تھیں کہ جہاں سے گزرتے تھے پتہ چل جاتا تھا مصعب گزرا ہے، مصعب ہوگا. اتنے مہنگے مہنگے پرفیوم استعمال کرنا، اور جو جوڑے پہن لینا پھر اس کو نہ دوبارہ پہننا. یعنی دن میں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، دوپہر کا کوئی اور ڈریس ہے، پھر رات کو کیجول پہن لیتے ہیں، کمفرٹ دیکھتے ہیں اپنا. تو اس طرح سے آپ چینج کیا کرتے تھے. اور کتنے دینار کا، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، ان کا سوٹ آیا کرتا تھا. آج کے دور میں لاکھوں کا بنتا ہے ایک جوڑا. وہ بندہ جب گھر چھوڑ کے نکلنے لگا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آسان تھا یہ کمفرٹ زون چھوڑنا. ہم تو والدین کے دیے ہوئے جو لگژری، عام سے ہم لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہم سے یہ نہیں چھوڑا جاتا. نکلنے لگے ہیں تو چچا نے کہا ہے ہاں گھر چھوڑ کے تو جا رہے ہو، لیکن جو سوٹ تم نے پہنا ہوا ہے یہ تو اسی پیسے سے دیا ہوا ہے جو تمہارا، جس کو تم غلط سمجھتے ہو. تم باپ کے دین کو غلط سمجھتے ہو تو اس کا دیا ہوا جوڑا کیسے پہن سکتے ہو. یہی کچھ ہوتا ہے نا. اگر کوئی ہمارے بچوں میں سے کچھ ایسا نیا کام کرے جو ہمیں ناگوار گزر رہا ہو تو ہم اسے اسی طرح کے تانے دیا کرتے ہیں. بچہ بے روزگار ہے تو تانے دیں گے، بچے نے پسند سے شادی کر لی ہے تو تانے دیں گے، ساری زندگی اس کا جینا اجیرن کیے رکھیں گے. تو یہی کچھ کہا ان کے چچا نے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کپڑے تو پھر کپڑے ہی اتار دیتا ہوں. تب آپ کی والدہ نے بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہوئی ہیں کہ ایسی حالت میں جاؤ گے.
तो वो मुसअब बिन उमैर फिर जब दीन के लिए घर भी छोड़ा, कपड़े भी छोड़े, इज़्ज़त भी छोड़ी, बग़ैर कपड़ों के बाहर निकलना आप समझते हैं कि आसान बात है? मैं कहती हूँ कोई बड़े से बड़ा जीदार इंसान है, कोई बड़े से बड़ा मुजाहिद है, ये काम तो कोई भी नहीं कर सकता जो काम मुसअब बिन उमैर ने किया है अल्लाह के लिए। कौन अपने आप को मतलब इस तरह से शेमफुल हालत में किसी को दिखाना पसंद करता है? उन्होंने अगर कपड़े भी उतारे हैं, कहा है दीन या कपड़ों में से एक चीज़ चुन लो, तो उन्होंने कपड़े नहीं चुने, दीन चुना। और उसके बाद जब घर छोड़ा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद में शहीद हुए हैं, तो इनको कफन देते हुए रो पड़े हैं। पत्तों से और चादर से कफन दिया जा रहा था। असहाबे सुफ़ा में थे, कभी खाना आ गया किसी सहाबी के घर से, सब अपना घर बार लुटा के गए बैठे थे मदीना में। और जो मदीना जिनके पास गए बैठे थे वो भी कोई लैंड लॉर्ड नहीं थे, बहुत बड़े बड़े, चंद एकड़ों के हर किसी के बाग होंगे, खजूरों की खेती बाड़ी करने वाले लोग थे मदीना के। उन्होंने वेलकम किया है, लेकिन वो इतना कुछ नहीं दे सकते थे। जो था उन्होंने जान हाजिर थी तो जान दिए। अब जब हज़रत मुसअब बिन उमैर शहीद हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और फिर उस रिजेम्बलेंस में जब शहीद हुए हैं तो सहाबा को लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। वो सूरत अल इमरान में और जहाँ जहाँ पोस्ट ओहद कमेंट्री है कुरान पाक में तो वो बातें की गई हैं। तो खैर जब वो उनको कफन देने लगे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सर की तरफ अगर जो चादर लाई गई ना हज़रत हमज़ा के लिए, हज़रत सफ़िया लाई थी, तो आपने ना उसको शेयर किया है इन दोनों के साथ। और फिर वो सर ढकते थे तो पाँव खुल जाते थे, पाँव ढकते थे तो सर खुल जाता था। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्या किया जाए? कहा सर ढक दो और पाँव की तरफ पत्ते डाल दो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए हैं मुसअब की ये हालत देख के कि ये वो बंदा था कि जैसे हम लोगों में से कोई बहुत क्रेज़ी होता है कि मेरी अगर इस्त्री भी ख़राब हो गई है तो मैं नहीं जाऊँगी फंक्शन पे। हमारे बच्चों में से कोई ना कोई ऐसा होता है, हमारे बहन भाइयों में कोई ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स में से कोई ऐसा होता है जो अपने लिबास को लेके क्रेज़ी होता है, जो अपनी आउटर लुक्स को लेके क्रेज़ी होता है कि शूज़ पॉलिश नहीं है तो नहीं जाना। पहले वो होंगे तो फिर ऐसे नाजों में पला हुआ शहज़ादा, और आज उसके कफन के लिए कपड़ा भी नहीं है, मांगे के कपड़े से कफन दिया जा रहा है। ये छोड़ा है उन्होंने इस्लाम के लिए, तभी अर्श से सलाम आए हैं ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, मैं उनसे राज़ी हूँ, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, और वो मुझसे राज़ी हैं। ये मकाम ऐसे नहीं मिल जाता। तो सूरत लुक़मान में सिर्फ यही बात है। और इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, लुक़मान एक हकीम हो गुजरे हैं अरब में, बहुत बहुत दूर की बात नहीं थी, अर्ली पास था, अरबों का अर्ली पास। यानी अरब अपनी कहानियों में, अपने किस्सों में, अपने शेरों में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के हवाले दिया करते थे। वो पैगंबर नहीं थे लेकिन बहुत दाना वाइज इंसान थे। तो अगर वो नसीहत करते हैं अपने बेटे को, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। अल्लाह ये नसीहत बच्चों को खुद करता तो कोई और बात थी। अल्लाह एक पेरेंट के हाथ से, एक बाप के हाथ से ये नसीहत जब करवा रहा है कि जहाँ वालदैन में से अगर वालदैन भी तुझे किसी ऐसी बात का कहें, तेरी कोई ऐसी हक तलफी करें जो अल्लाह तुझे दे चुका है हक, किसी ऐसी बात में तेरी मुखालफत करें, तो फिर तुम किसको चुनोगे? क्योंकि ये सिचुएशन सबकी लाइफ में आएगी। ऐसा होगा कभी ना कभी, आप इस मकाम पर खड़े होंगे, चाहे मैं आपको यकीन से कहती हूँ आप 50 साल की एज तक पहुँच जाएं, अगर आपके वालदैन हयात हैं तो ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा क्लैश आएगा जिसमें वालदैन आपको वो हकूक़ जो आपको अल्लाह दे रहा है वो हक तलफी करने की कोशिश करेंगे। कोई नज़रियाती तौर पर जहाँ आपने अल्लाह को प्रायोरिटी बना लिया है वहाँ से आपको कंडेम करेंगे, कहेंगे कि ये काम ना किया जाए। तो फिर आपको चुनना किसे होगा? अल्लाह ने ये हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के ज़रिए बताया है कि आपको चुनना फिर अल्लाह को होगा। सो बिगिन विद आयत ऑफ द सूरा अलिफ लाम मीम तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। हरूफ मुक़त्तात ये आयतें हैं उस किताब की जो हिकमत भरी है। हकीम लुक़मान का किस्सा सुनाने वाला वो हकीम रब है। हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन, ये किताब न सिर्फ गाइडेंस है बल्कि रहमत है। रहमत कब होती है? रहमत किसे समझते हैं आप? बारिश को रहमत समझते हैं? सहरा में बहुत दिन गुजर गए, जून जुलाई की गर्मी पड़ रही है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, पानी का जिसे कहत कहते हैं वो पड़ गया था सहरा में, बारिश ना होने की वजह से, पाकिस्तान के सहराओं में। तो ड्राउट का ख़तरा था। तो फिर उसके बाद जब बारिश हुई थी तो फिर बारिश
जब रहमत बन के बरसती है तो ऐसे लगती है जैसे बड़े अरसे बाद कोई चीज़, बड़े अरसे बाद कोई खुशी, कोई जॉय मिल गई हो। तो हमारी ज़िंदगियों के मसाइल भी ऐसे ही होते हैं। कभी पानी पीने के बावजूद ऐसे लगता है हल्क खुश्क है, ऐसे मसाइल आ जाते हैं। कभी खाने को भी दिल नहीं चाहता, हल्क से नीचे लुकमा भी नहीं उतरता। कभी ऐसे होता है हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमें लगता है ज़मीन तंग हो गई है, हज़रत काब बिन मालिक की तरह। कभी ऐसे लगता है हमें ऑक्सीजन, हालांकि इस प्लेनेट पे हमारे लिए पूरी ऑक्सीजन है, लेकिन लगता है सांस नहीं आ रहा। फिर उन दिनों में हमें किसकी तरफ आना है? इस किताब की तरफ आना है। ये किताब हमारे लिए रहमत बन जाएगी, इसमें सोल्यूशन है आपकी हर उस प्रॉब्लम का। फिर ये रहमत बन के बरसेगी, क्योंकि अल्लाह कह रहा है ये हिदायत है, ना सिर्फ हिदायत है, ना सिर्फ सोल्यूशन है, ना सिर्फ गाइडेंस है, बल्कि रहमत है। वो जो कैफियत है आपकी, जो मरने वाली कैफियत हो गई है डिप्रेशन से, परेशानियों से, वो कैफियत ज़िंदगी में बदल जाएगी, खुशियों में बदल जाएगी, रहमत हो जाएगी। अल्लाह करे हम सब पे अल्लाह की रहमत हो जाए। रहमतुल लिल मोहसिनीन, एहसान करने वालों के लिए है। पहले कुछ खुद करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा कि सिर्फ अल्लाह ही के पास हल है, सिर्फ बुक ऑफ अल्लाह ही में हल है। वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते रहते हैं और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, बस अल्लाह कह रहा है वही पूरी हिदायत पर है अपने रब की तरफ से। और यही लोग हैं जो इवेंचुअली, ग्रेजुअली कामयाब हो जाने वाले हैं। आगे आयत नंबर 11 से, नहीं सॉरी 12 से शुरू हो रहा है। अच्छा, ये आयत मैं पढ़ देती हूँ। 11 मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा ये मैंने अंडरलाइन भी किया, इसको हाईलाइट भी। हाज़ा खल्क़ुल्लाह, अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियाँ बता के कहा कि ये तो है जो अल्लाह ने पैदा किया है। फ़ारूनी, तुम इसे देख सकते हो, अब मुझे दिखाओ। माज़ा ख़लक़ल्लज़ीना मिन दूनी, अल्लाह के सिवा जिन्होंने कुछ पैदा किया है तो वो अब मुझे दिखाओ। मैंने तो दिखा दिया, मैंने तो डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया इस कायनात में कि मैंने ये पैदा किया। अब तुम दिखाओ कि जो जिनको तुम खुदा समझते हो उन्होंने क्या बनाया है। बल ज़ालिमून फ़ी ज़लालिम मुबीन, बल्कि ज़ालिम तो खुली गुमराही में हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का पैसेज ला रहे हैं जो इस सूरत की मेन समरी है, मेन थीम है। वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमता, हमने लुक़मान अलैहिस्सलाम को हिकमत अता की। अनश्कुर लिल्लाह, हिकमत क्या थी? सारी हिकमत को अल्लाह ने एक वर्ड में समो दिया कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अब पीछे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा, उनकी आल का किस्सा कि वो शुक्र किया करते थे, उनकी सिफ़त अल्लाह ताला ने बताई है। और फिर इसमें शिर्क 12 से लेकर 21 तक ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कुछ नसीहतें हैं जो एक बाप ने अपने बेटे को की हैं। और उसमें पहली बात की है कि शिर्क ना करना, पहला हक अल्लाह का है, दूसरा वालिदैन के एहसानमंद रहना। और तीसरी नसीहत जो की है कि वालिद की नसीहत है बच्चे को कि वालिदैन के कहने पर ना चलना, अंधी तकलीद ना कर लेना। अतात और एहसान का फ़र्क समझा दिया है। अतात सिर्फ किसकी होगी? रब की होगी। एहसान वालिदैन के साथ किया जाएगा। नमाज कायम करना, फिर चट्टान की मिसाल दी है। नमाज कायम करना, हर अच्छे काम को सपोर्ट करना और प्रमोट करना, और किसी भी बुराई को कंप्रोमाइज़ मत कर जाना, कभी भी बुराई को। फिर इसी रास्ते पर चलते हुए सब्र करना। फिर एनकरेजमेंट है उनके लिए 10 नंबर मुँह ना फेरना लोगों से। 11 ज़मीन में ख़ुद को बड़ा ना समझना। 12 चाल में इनकसारी। 13 लो योर वॉइस। ये 13 नसीहतें हैं, तो इनको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। उनको पहली नसीहत क्या थी? लुक़मान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या चीज़ अता की थी? विज़डम क्या था? कि वो अल्लाह के शुक्रगुज़ार थे, वो लॉयल थे अल्लाह से। वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, तो जो कोई भी शुक्र करता है, चाहे वो लुक़मान हो, चाहे वो कोई और हो, मुल्तान में रहने वाला कोई और इंसान हो, कोई और बीबी हो, तो फिर उसके शुक्र का फ़ायदा उसे ज़रूर होगा। वमन कफ़रा, और जो अल्लाह का एहसान न जाने, फ़इन्नल्लाह, तो याद रखो अल्लाह गनियुन हमीद, बेपरवाह है, वो तो बुज़ुर्ग व बरतर है, उसे तुम्हारी तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं है। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, जब लुक़मान ने अपने प्यारे बेटे, इब्न कहते हैं छोटे लड़के को, अपने टीन एज बॉय को नसीहत की। वहुवा यइज़ुहु, और वो नसीहत करना चाहता था। एक वालदा को बच्चे से बात करने के लिए किसी ख़ास मूड की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे का कनेक्शन माँ के साथ ऐसे होता है कि वो जब भी बात करेगी बच्चा यकीन करेगा कि मेरी माँ मुझसे मोहब्बत से बात करेगी। लेकिन एक बाप को इस तरह के सीन का इंतज़ार करना पड़ेगा
جب وہ اپنے بچے کو پاکٹ منی دے یا اپنے بچے کے ساتھ وہ فٹ بال کھیلے تھوڑی دیر کے لیے، جب بچہ اس کے ساتھ بہت ریلیکس ہو جائے تب جا کے ایک باپ بات کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ باپ کیا کہہ رہا ہے اپنے بچے کو؟ پہلی بات کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنیا، میرے پیارے بیٹے۔ یہ ورڈ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ یا ابتی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بات کرتے ہیں، اور جب حضرت لقمان علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے بیٹے سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا، میرے پیارے بیٹے۔ پہلے کہتے ہیں آئی لو یو، تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اچھا تمہیں میرے پیار پہ اعتبار ہے، ہم ساتھ اکٹھے کھیل رہے ہیں، اچھا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، تو اب میں تمہیں کوئی ایک زندگی کے ایک خاص نچوڑ بتانا چاہتا ہوں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، کبھی بھی کسی بھی حالت میں صرف ایک چیز پہ کمپرومائز نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ لگانا، اللہ کے سوا کسی سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کرنا۔ ہیو فیئر آف اللہ اینڈ ہیو فیورز آف اللہ، تو تبھی تم اللہ کی فیورز انجوائے کر سکو گے جب صرف اللہ سے ڈرو گے۔ اللہ کے ساتھ کسی بھی ذات، اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی اور کو شریک نہ سمجھ لینا۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ دین ابراہیمی پر تھے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اگر تو نے شرک کیا تو تو نے ظلم کیا، تو نے بہت سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، اللہ کا حق جو آپ نے کسی اور کو دے دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور انسان کے لیے کیا نصیحت ہے کہ وہ والدین کے ساتھ کیا کرے؟ احسان کا معاملہ کرے۔ انسان کو وصیت کی جاتی ہے اس کے والدین کے بارے میں، حملتہ امہ، اس کی ماں نے اسے بڑی تکلیف سے اٹھایا۔ ایک باپ پہلی نصیحت اپنے بارے میں نہیں کر رہا، یہ بات نوٹ کرتے جائیں۔ پہلی بات کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی ماں کا حق پہچاننا۔ وہ اپنے بچے کا اتنے خیر خواہ ہیں، اور جو والد بھی اپنے بچے کا خیر خواہ ہوگا اسے پہلا حق کس کا سکھائے گا؟ اللہ کا، اور دوسرا حق اس کی والدہ کا سکھا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جنت کا دروازہ ہوں، بس میرے حقوق پورے کر دینا، ماں کے ساتھ بدتمیزی جتنے دل چاہے کرو۔ نہیں، پہلے ہی دوسروں کے حقوق بتا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے۔ اپنا حق تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں اگر تمہیں شرک میں بھی کہوں تو پھر یہ بھی فیصلہ کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ یہ بات باپ کی ماننی ہے کہ نہیں ماننی۔ ماں کا حق ہے انسان پر، کیونکہ وہ بڑی تکلیف کے ساتھ اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے۔ تو کیا چاہیے انسان کو؟ انشکر لی والدیک، کہ وہ اپنے والدین کا شکر گزار رہے۔ الی المصیر، اور پھر تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، میری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِن جَاهَدَكَ، اگر وہ جہاد کریں تیرے ساتھ، یہ ہے بلیک میلنگ ایموشنل، کبھی وہ سوسائڈل اٹیمپٹ کریں، جَاهَدَكَ، ان کی زندگی کھپ جائے، وہ تھک جائیں، صرف اس بات پر کہ تجھے مجبور کر دیں، کس پر؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی ذات میں یا صفات میں شریک کر دیں، اللہ کے سوا کسی اور کو مسبب الاسباب سمجھ لیں۔ والدین کہیں بیٹا باس کی بات مان لیا کرو، اگر وہ تمہیں نماز کی چھٹی نہیں دیتا تو آفس میں جا نماز بچھا کے کھڑے مت ہو جایا کرو۔ جاہدکا، اس بات پر تمہاری ماں بول چال تم سے چھوڑ دے، اس بات پر کھانا کھانا چھوڑ دے کہ تمہارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر تمہاری نوکری جاتی ہے یہ بھوکے مر جائیں گے، کمپرومائز کر جاؤ، نماز کے ٹائم پہ کمپرومائز کر جاؤ۔ کیا کریں گے پھر اللہ کہہ رہا ہے جاہدکا، وہ مجاہدہ کریں، وہ کھپ جائیں، اپنی زندگیاں کھپا دیں تجھے اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ ہمارے ہاں والدین ویسے کس بات پہ کرتے ہیں سب سے زیادہ بلیک میل ایموشن؟ شادی بات، پسند کی شادی بات۔ ہمیں زیادہ پتہ ہے، ہم زیادہ تجربہ کار ہیں، ہم اچھا برا سمجھتے ہیں، ہم نے آپ کو اتنے سال پالا پوسا ہے، ہم آپ کا برا نہیں سوچ سکتے۔ ہم جس لڑکی سے منع کر رہے ہیں اس سے بہت اچھی لڑکی ہم لاتے ہیں۔ مجھے تو اس ٹرمینالوجی کا پتہ نہیں چلتا کہ اچھی کیا ہوتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کہہ دیتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، جب حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جب حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب ایک پیغمبر بطور بشر اپنی کمیوں کا اعتراف کرتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہم انسان اپنے بچوں کے لیے کون سی اچھی لڑکی کی تلاش میں ہوتے ہیں، کس پرفیکشن کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حالانکہ جو ہونا ہے تقدیر میں وہ ہو کے رہنا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر انسان کی تقدیر اس کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ کے میں نے لوہے محفوظ میں رکھ دی ہے۔ میں نے بچوں کو بلیم کرتے کم سنا ہے جب والدین کی پسند سے شادی کرتے اور شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں کہ آپ نے ایسا کیا، لیکن میں نے والدین کو بلیم کرتے زیادہ دیکھا ہے۔ اگر کر بھی لیں تو اس کو توڑواتے ہوئے دیکھا ہے۔
उसको बताते हुए कि तूने की है तो अब इसने नाकाम होना था, क्योंकि इसने नाकाम होना था ताकि और बच्चों को भी पता चल जाए कि वो उन्होंने ऐसा नहीं करना, तो उसके लिए वो दिल जान लगा देते। इसको अल्लाह ने कहा जाहदा का, वो तेरी कोई ऐसा हक जो तुझे अल्लाह ने दिया है, वो कोई ऐसा खौफ तुझे दिलाना चाहे जो सिर्फ जहां तूने अल्लाह से डरना है, अगर उसके लिए वो जी जान खपा दें, अला अन तुश्रिक बिमा लैसा लक बिही इल्मुन, कि तू शिरक करे, तू अल्लाह के साथ किसी और का भी हक तस्लीम कर ले, तू अल्लाह के साथ वालदैन का भी हक तस्लीम कर ले, क्योंकि अल्लाह ही कुरान में लाया है ना वालदैन के साथ एहसान करो। उससे तुझे ये गलत फहमी हो जाए कि तेरी ज़िंदगी के बाकी के मामलात में ना उनकी राय की अहमियत इतनी होगी कि खुदा जैसी होगी, तो ये शिरक, ये वाला शिरक ना करना अल्लाह के साथ। बीमा लैसा लक बिही इल्मुन, जिसके बारे में तुझे इल्म नहीं है, जिसके बारे में तू नहीं जानता कि ये हक अल्लाह का है कि अल्लाह के बंदों का है, लेकिन वो तुझे बताएं कि ये अल्लाह के बंदों का हक है। वो तुझे माँ कहे कि मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी, इस मस्जिद में नमाज ना पढ़ा कर, इस मसलक में शादी ना कर, ये लोग तो अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं, तेरा दीन ही ख़राब हो जाएगा। अगर आपको इख्तलाफ और मसालिक में बांटना चाहें वालिदैन, तो आप इस बात को परवाह नहीं करेंगे। अगर वो कहें कि हम देवबंद मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो पैदाइशी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता है, तो कहाँ अहल हदीस होता चला जा रहा है, कहाँ वहाबी बनता चला जा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? कहा जाता है हमारे ही मुसलमान घरानों में, हम जो कलमे पर ज़िंदगी गुजारने का दावा करने वाले लोग हैं, हमारे ही घरानों में हमारे ही वालिदैन हमें ऐसे कह रहे होते हैं कि नहीं कह रहे होते। पहले तो तुम मज़ारों पर मेरे साथ जाया करती थी, रफ्ता रफ्ता ऐसे लगता है तुम बेदीन होती चली जा रही हो, वहाबी बनती चली जा रही हो, तुम्हारे अंदर बुजुर्गों की इज्जत एहतराम ख़त्म होती चली जा रही है। अब तुम मेरे कुंडे पकाने को गलत कहती हो, मेरे नज़र न्याज दिलवाने को गलत कहती हो अम्मा जान सिर्फ अल्लाह के नाम का कहा करें। होता है बच्चों को इन हालात से सामना या नहीं, हमें भी हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसा ही होता चला जा रहा है। जाहदा का, वो कोशिश कर लें, वो खप जाएं कि तुझे अल्लाह के साथ या सिफात में या ज़ात में कोई भी चीज़, कोई उम्मीद, कोई खौफ तुझे अल्लाह के बंदों का दिला दे, तो फिर उस चीज़ में कभी ना पड़ना। फला तो तय होमा, वालदैन की अतात कभी ना करना। जो मेरा रब अभी आयत लाया है, वालदैन के साथ क्या करो, उनका एहसान मंद रहो, तुम्हारी माँ ने बड़ी तकलीफ से, लेकिन अतात नहीं करनी। ये डिफरेंस समझना होगा हमें। साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा, उनके साथ दुनिया बड़ी अच्छी गुजार देना, उनको डॉक्टर के पास ले जाना, उनको खुद मसाज करना, तेल लगाना, उनको अगर वो ज़ईफ़ हो गए हैं, वो खुद जाके नहीं नहा सकते, तो उनको चेयर पे बिठा के वॉशरूम में या बाहर कहीं भी खुद नहला देना, उनके कपड़े चेंज करना, उनको खाना अपने हाथ से खिलाना, मेडिसिन खिला के रात को दबा के सुलाना, लेकिन अतात नहीं करना, हरगिज़ अतात ना करना। वत्तबे सबील मन अनाबा इलैया, और रास्ता वही इख्तियार करना जो मेरी तरफ आता हो, उसी रास्ते पे चलना जहाँ मैं मिलूंगा तुम्हें। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर तुम मेरी ही तरफ तो लौटोगे। सबसे पहला हक तो रब का है, सबसे पहला ताल्लुक तो रब और बंदे का है। फ़उनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें जो तुम अमल करके आए हो। या बुनैया, मिसाल लाए हैं अपने बेटे के लिए, ए मेरे बेटे, अगर कोई एक राई का दाना हो, छोटा सा मस्टर्ड सीड हो, और फिर वो किसी चट्टान में हो, सखरा, इतनी बड़ी चट्टान को कहते हैं, रूम से बड़ी, घर जितनी, इस घर जितनी चट्टान, जैसे हमारे घर हैं 8-10 मरले, तो इतनी विड्थ लेने वाली चट्टान को कहते हैं। उस चट्टान के अंदर कहीं एक मस्टर्ड सीड हो, अल्लाह कह रहा है इमेजिन करो, हज़रत लुकमान अपने बेटे को कह रहे हैं इमेजिन करो, और फिर वो चट्टान पता नहीं है कहाँ है, कायनात में कहीं भी हो। औ फिस समावाती, एक आसमान नहीं, समा नहीं कहा, 7 आसमानों में कहीं भी वो चट्टान हो सकती हो। औ फिल अर्ज़ी, या ज़मीन में कहीं हो, तो आप उस चट्टान में से वो मस्टर्ड सीड ढूंढ के ला सकते हैं, मुझे बताएं। आसमानों, चले आपको मैं कह देती हूँ, इसी ज़मीन पर है दीवारें जो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने बनाई, तो कभी आज तक कोई इंसान ढूंढ सका है? दीवार एक छोटी सी राई का दाना नहीं होती, कोई सुई नहीं होती। यहाँ अल्लाह कह रहा है राई का दाना हो, किसी चट्टान में हो, और वो चट्टान कायनात में कहीं भी हो सकती हो, तो फिर बताओ क्या तुम उसे पा सकते हो? आपको वो चट्टान मिल भी जाए, आप उस चट्टान को में से वो बीज ढूंढने के लिए उस चट्टान के उस बीज जितने पीसेस भी कर दें, अरबों पीसेस में से वो राई का दाना कैसे ढूंढेंगे?
जबकि चट्टान का ही नहीं पता वो दुनिया में और कहाँ है, इस प्लेनेट पर है, मरीख पर है, कहाँ है, किसी और आसमान की किसी और गैलेक्सी में वो चट्टान है, तो अल्लाह वो भी लेकर आ जाएगा। जब अल्लाह वो भी लेकर आ जाएगा तो फिर ऐसे अल्लाह के ज़ात सिफात में शरीक ना करना, अमेज़ हो जाना, एस्टोनिश हो जाना, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लेना। फिर कोई वालदैन नहीं, फिर कोई औलाद नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वो वाक़या ग़ज़वा बदर का मैं सुनाती रहती हूँ आपको। अपने बेटे से कह रहे हैं, जब बाद में मोहम्मद बिन अबी बकर ने इस्लाम कबूल कर लिया है, बेटा वो कह रहे हैं, अब्बा जान आप ना बड़ी दफ़ा मेरी तलवार के नीचे आए थे, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था ग़ज़वा बदर में। कहने लगे, बेटा शुक्र कर तू मेरी तलवार के नीचे, तू मेरे नज़र पड़ा ही नहीं, मैंने बेटा समझ के नहीं छोड़ना था, मेरी नज़र में तो एक काफिर था, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन था। ये ताल्लुक़ अल्लाह डिमांड करता है आपसे, ये ताल्लुक़ रिकॉर्ड है। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, वो अल्लाह ऐसा लुत्फ़ करने, लतीफ़ कहते हैं बारीक बीन, मामूली से मामूली चीज़ भी निकाल लाने वाला है। तो ऐसे अल्लाह से जब वो राई का दाना नहीं छुप सकता, जब वो अल्लाह ये ला सकता है, तो तुम्हारी बिगड़ी कैसे नहीं बना सकता। हम सब जाके अल्लाह से अपनी सारी ख्वाहिशात मांगना शुरू कर दें और वो सारी भी दे दे, तो उसके ख़जानों में कहते हैं एक सुई को जैसे ओशन में डिप किया जाए, उसके ऊपर जो पानी लगता है, अल्लाह के ख़जाने में इतनी कमी भी नहीं होती। उसके लिए क्या मुश्किल है, आपके और मेरे मसाइल हल कर देना, आपकी और मेरी ख्वाहिशात पूरी कर देना। या बुनैया अक़िमिस्सलात है, मेरे बेटे नमाज का सिस्टम कायम रखना। वामुर बिल मारूफ है, पहली बात क्या है, नमाज का नतीजा क्या होगा, तो हर अच्छे काम को सपोर्ट करेगा, हर अच्छे काम को प्रमोट करेगा। वनहा अनिल मुनकर, नमाज का नतीजा क्या होगा, तू कोई जुल्म टॉलरेट नहीं करेगा, तू किसी ताकतवर को देखेगा किसी मजलूम की हक तलफी करता हुआ, तू बर्दाश्त नहीं करेगा, तू कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा कभी भी, और ऐसा कभी ना हो के कर जाना। तेरी नमाजें, तुझे एक बाप नसीहत कर रहा है, कह रहा है पराए पंगे में पड़ जाना, हर उस काम में पड़ जाना, हर उस आग में कूद जाना जब देखना कि किसी को बचाना हो। कभी भी रोड पे एक्सीडेंट हुआ हो, रुक जाना। हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, कभी ना रुकना, कभी ना रुकना। एक बाप नसीहत कर रहा है, रुक जाना। पुलिस केस बनता है, बन जाने देना। इंसानियत पर से एतबार ना उठने देना लोगों का। उस जख्मी को जो बिल्कुल मरने वाला है, तुम्हें यकीन है कि मर जाएगा, फिर भी अभी उसमें सांसें हैं, तो उसका एम्बुलेंस का बंदोबस्त करके उसके हॉस्पिटल पहुंचा देना। किसी को गोली लगी, कोई मर रहा है, लोग पास नहीं आते, लेकिन बेटा तू चले जाना। हो सकता है पुलिस तुझे यही समझ ले कि यही कातिल है, हो सकता है तुझे उसके जुर्म में फांसी भी हो जाए, लेकिन चढ़ जाना फांसी। जुल्म गवारा मत करना। वनहा अनिल मुनकर, मेरा बेटा मैं तुझे नसीहत करता हूँ, ये करना। और जो पेरेंट ये नहीं सिखा रहे, वो यही सिखा रहे हैं कि अल्लाह के साथ शरीक कर ले। वो डरा रहे हैं, कभी पुलिस से डराते हैं, कभी मुकदमों से डराते हैं, कभी पाकिस्तान के पुअर सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम से डराते हैं आपको। क्योंकि पाकिस्तान में ये सिस्टम है, तो बेटा रुक जाना, किसी पराए फड्डे में ना पड़ना। ये है अल्लाह ने पहली नसीहत क्या की है, हज़रत लुकमान ने पहली नसीहत क्या की है कि वालिदैन की अतात मत करना ऐसे मामलों में जब वो तुझे अल्लाह के खिलाफ किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारी माइंड मेकिंग कर रहे हो, तुम्हारी तरबियत कर रहे हो। पूरी की पूरी कौम की तरबियत ख़राब कर दी है हमने, अपनी पूरी नस्लें रोटन कर दी हैं, गल सड़ गई हैं हमारी नस्लें। वालिदैन आज तक यही नसीहत करते चले आए हैं, पराए फड्डे में ना पड़ना। कहीं लोगों को देखना कि उनको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तो उल्टे कदमों भागना, वहाँ से तेज़ी के साथ वहाँ से निकलना, अगर स्मार्ट रहना चाहते हो, अगर क्लेवर रहना चाहते हो तो। अल्लाह अकबर। कभी किसी के हकूक़ के लिए बोलना पड़े तो बोलने से मत चूकना। वस्बिर अला मा असाबका, फिर जो हो सो हो। वो ये कह रहे हैं जैसे फिरौन के जादूगरों ने कहा था, तू दुनिया ख़राब, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तू हमारी दुनिया ख़राब कर सकता है तो कर। चैलेंज दिया था, जैसे रहमान ने शैतान को चैलेंज दिया था ना, तो रहमान के बंदे भी हर जालिम को ऐसे ही चैलेंज देते हैं। तो वो यही कह रहे हैं मेरा बेटा, फिर उस रास्ते में जो पड़े सह जाना, क्योंकि ये रास्ता तो मुश्किल है। आसान रास्ते की तरफ तो बच्चे को नहीं कह रहे, वो ये तो नहीं कह रहे कि बेटा अपनी दुनिया बनाना, ये से डिग्रीज लेना, ऑक्सफोर्ड से जाके पढ़ना, उसके बाद किसी पराए फड्डे में ना पढ़ना, पैसे कमाने की मशीन बन जाना, डॉक्टर बनना तो क्लिनिक खोल के बैठ जाना, कोई मरीज ऐसा आए जो पुलिस केस बन सकता हो तो उसको बाहर से ही चलता कर देना, जब तक ऑपरेशन के पैसे ना ले लेना, इमरजेंसी में कोई चीज़ ऑपरेट भी ना करना।
یہ والدین ہوتے ہیں جو راتوں کو جاگ کے بچے کو پڑھنا سکھاتے ہیں، اسے ایک مشین اور روبوٹ میں اور گریڈی روبوٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں. اسی لیے میرا رب کہتا ہے ان کی اطاعت نہ کرنا ایسے والدین کی. پھر اس راستے میں مصیبتیں تو پڑیں گی. اللہ کیسے ایسے ایک چیز کو 2+2=4 کر کے سمجھا دیتا ہے، کوئی کانفلکٹ رہنے ہی نہیں دیتا. پھر یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے. وَاصْبِرْ، پھر صبر کرنا، پھر صبر کے ساتھ ڈٹ جانا. عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تیرے اوپر پڑ جائے پھر پڑ جائے، دیکھی جائیں گی. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے کاموں میں سے ہے، یہ بڑی ہمت کے عزت والے کاموں میں سے ہیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، انسانوں سے بے پرواہ ہو کے نہ رہنا. جنگل میں جا کے اپنی کٹیاں لگا کے بسا کے وہاں پر عبادت کرنے نہ بیٹھ جانا. اگر کسی کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی تو یہ تیرا مسئلہ ہے، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کو علاج کی سہولت نہیں مل رہی تو یہ تیرا مسئلہ ہے. اگر کسی تک اللہ کا دین صحیح نہیں پہنچ رہا تو رسپانسیبل ہوگا. انسانوں سے بے پرواہ نہ ہو جانا، انسانوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، اور نہ زمین میں مرحا اکڑ کے چلنا، اپنی صلاحیت پر اپنی جوانی پر بھروسہ نہ کر لینا. یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمیشہ رہ جائیں گے تو اسی کی بدولت میں آج کچھ بھی کر جاؤں. ان اللہ لا یحب، اللہ محبت نہیں کرتا. اس کا وائس ورثہ کیا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے جو ہیومیلیٹ ہو کے رہتا ہے. کل مختال فخور، اکڑ کے رہنے والا، اپنی نمائش کرنے والا، اپنی ذاتی صلاحیتوں کو برتر سمجھنے والا. وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا. نماز کا ایک بار کہا ہے اور یہ نصیحتیں کتنی کی ہیں، بولنے میں، چلنے میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں. کیسی انکساری ہے، منہ نہ پھیرنا. کوئی بات بھی کرے تو توجہ سے سننا. اپنے چال کو درمیانہ رکھنا، اکڑ کے نہ چلنا. وغضض من صوتک، پست رکھنا. جیسے نگاہیں جھکانے کا حکم آیا تھا سورۃ نور میں، تو وغضض من صوتک، اپنی آواز کو لو رکھنا. اونچی آواز میں بڑا بڑا ہو کر نہ بولنا. کسی جگہ بحث ہو رہی ہے تو وہاں شور نہ مچا دینا. بدتمیزی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش نہ آنا. گالی، غیبت اور جھوٹ اور بہتان جو اسی زبان سے ہم باندھتے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے. وہ تو کہتے ہیں آواز کو بھی پست رکھنا. یہ نہ کہنا مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے اس محفل میں بیٹھنے والوں سے. اپنی آواز کو پست رکھنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اونچی آوازیں تو پھر گدھوں کی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. علم ترو، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے سب کچھ زمین و آسمان کا تیری نوکری پہ لگا دیا ہے اور تجھ پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کرتی ہیں. اور پھر بھی انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو علم کے بغیر، ہدایت کے بغیر، روشن کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اپنے بیٹے کو ان کی نصیحتیں ہیں. 21 تک اس صورت کا، آیت نمبر 21 تک یہ پارٹ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ساری 12، 14، 15، 16، 17 اس کی باتیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی. اور پھر اس کا سیکنڈ پارٹ ہے پھر اعلیٰ اللہ کے ساتھ نصیحت، اور یہ تھی سورۃ لقمان. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.